салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. аз ҳузури шумо шод ҳастам ки бо мо ҳастед ва пайваста моро дастгирӣ карда видеоҳои моро тамошо мекунед. дӯстони азиз, дар имрӯза видео анами якчанд куртаҳоро ма ба навор гирифтагӣ будам, якчанд материалҳоро дубайскиёра ва я хостам ба шумо нишон диҳам. анаи 1300 сомонай муҳра дора, бинед ин материалай дубайски тоза бо чихолаш 1300 сомон як либосаш. ин тараф да бо ҳастай иноям дубайскиян. ина бинед якчанд нафар рости хоҳиш карда буданд ки мо тӯй дорем, материалҳои анамихе қиматтарака нишон тиҳед, барои ҳавай нишон додастам. дӯстони азиз, вай видеоҳоро ма пештарак ба навор гирифта будам, вале дар ҳамин каналам партофтагӣ набудам. дӯстони азиз, рости ман медонам ки бояд чанд дархостҳои шуморо ба навор гирам, вале бозор рафтагӣ нестам. хеле хунукай ҳамиша бурӯз чанд рӯзае ки рости ҳамиша беҳад хунук шидагия. барои авай бахшиши зиёд ки ман дархостҳои шуморо ба навор гирифтагӣ нестам ҳозира шуда. албатта ки дар оянда ҳамаша ба навор гирифта пешниҳод мекунам. танҳо ҳозир бошанд ин материалҳои қиматтарака ба навор гирифта, яъне будан дар архив, ҳаминора монтаж карда пешниҳоди шумо гардондагӣ. мана ино беҳад қиматан. барои ҳавай ин материалоша нархошонам напурсидам. рости ваяй аз 2000 сомон болоян. барои ҳавай нархошона напурсидам. дар комментариҳо баъзеҳо менависанд ки қадар қиматира шумо нишон додед, хеле хали гуфта менависанд. дӯстони азиз, рости ман инора худмам намехарам. барои ҳавай ман барои бихаред гуфта ба навор нагирифтаистам, танҳо барои нишон додан, тамошо кардани шумо ки бинед амихе материалҳоям ҳаст. ман худам дам интереснея ки мисол бинам ки ин материал чанд сум боша, ё ки меган одамо ки материали 2000 3000 сомона ман харидам. ман дам интереснея ки бинам кани чӣ хеле боша ҳамин материал. барои ҳавай барои шумо ҳама ба навор гирифта пешниҳод мекунам. дӯстони азиз, иҷаданаи хеле сатинои тоза ҳастай 220 сомон 3 метраш. ина касое агар хоҳанд ба ман нависед дар ватсап, ман метавонам инора шумода равон кунам. ҳама намудаш ҳастай, рангош ҳархелаян. ин тарафта бо анаи намуд хамелёно ҳастай. хамелён меган ира, ба фикрам суперкелинчак меган ин намуд материалора. бисёр рангои хушрӯ дора, яркияй, нархошонам нағзай, ин хеле қимати бад нестай ва ёшонам сифатошонам хубай. ози набинед 280 сомон 3 метраш. анами сиёҳоям ҳамин нархай. блестящий, беҳад хушрӯ. агар барои платья духтан, барои мисол арӯсако куртапоча духтан, бисёр аманамхе материалҳои хушрӯ. як чиз дигар ки агар касое ки мехоҳанд харидорӣ кунанд аз ин материалҳо ва дар тоҷикистон ҳастанд, шумо метавонед тарафи анамин корвон сити биёед, дуюм ряд. ман бештари видеоҳома аз аминҷа ба навор мегирам. омада бинед. ана ин намудош 300 сомон. омада аз наздик бинед. шояд ки арзонтар аз ягон ҷои дигар ёбед. мақсади ман танҳо барои шумо нишон додан ва касоне ки дар роҳи дуранд ва мехоҳанд ки ма дастрас кунам барои онҳо, пас нависед ба ман. ана бинед дӯстони азиз, ана ин намудош 680 сомон. иам дубайскии тозаяй, бархти королевски бархтай, тагиш болош боша намо вишивка дора. иҷада 300 сума комбахтояй, ино барошон калонай. яна ин тарафдаям беҳад хушрӯан. ино 350 сомон либосаш, рангои гуногун дора. тагиш ваяй паплини дубайскияй, болош боша бархат, гулош бархтай. ин тарафа бинед дӯстони азиз, ана инора чорни принси вишивкадор меган. нархошон қимати бадам нест. ина тамошо кунед. ана ин намудоям комбахтои фасон набинед чӣ хушрӯан ва ё 350 сомон будам ба фикрам.
агар хато накунам. این طرف هم هر خیلی هست دوستانی عزیز. انای بلیستیاشیو 350 سومون یک لباسش 300 سومون ایوش یک لباسش انای بلیستیاشیو 300 سومونی. راستی نرخو خیلی زیاده و بسیار وقت فراموش میکنی. اینجا دوستانی عزیز من خواستم برای شما نمی خیل و یورا نشون تیم هر نمود برای آرایشی کرته ها هر نمود گلک و نمیخی نگینه و دیگر چیزا اینو را همشه از من پرسیده بودن که در کجا ارزون تره. برای اول من هر یک چنل خوش نپرسیدم و هم خیلی شما در بنوار گرفته خواستم نشون تیم که در کجا ارزون تره. ابتوی ای را من نمیدونستم راستی اول در کجایه جای ارزونش همین اکراشنیای کرتره در یکم دروازه کاروان آخران ریا داشته بوده. بعد با ششم دروازه طرف ابتویدم هسته. یکم دروازه کاروان طرف میراژ ما در نظر دارم. نه دوستانی عزیز تماشا کنه بینید. افسوس که نرخوی رو همشا نپرسیدم. تقریبا میگم که مثلا هم گلکایی که بدن 1 سومون 1.5 سومون هم خیلی یک دونش نرخوشون. بعد این متراژ نیو هسته 5 سومون 6 سومون 1 مترش. ای برای همش برای آرایش کرته های زنانه نه یا کودکانه مثال. ببینید چه خوشرو چیزا برآمدگی ای. انای بروشکو باشه راستی که نپرسیدم نرخشونه چند من فاسون. بعد انای سنگچوی چی هسته подставка دارسته سنگچو هر خیلی نرخشون مرحمت تماشا کنید. 1 سومه داره 2 سومونه داره همین پچکچش ده ای وابسته به توزه یا توزه نیسته. انای متراژ نیوی نگیندار هسته اینوی هم هر خیلی 3 مترش 2 مترش هم خیلی 3 مترش مثال 10 سومه داره 2 مترش 10 سومه داره. انای نمودو تومورو هسته با فکرم اینو 30 سومونن یک دونش. خیلی که گفتم بسیار چیزا را به نوار میگیری و هر یک اون رو از همین سوداگر هنگامی که نمیخری آدم ده ناراحت میشودم که هر یک تاش نرخش پرسی برای که به هوای هم ما ندارستیم که روزی شدن که جاشونه به نوار گیریم. چه خیلی که میدونید بسیاری ها روزی نمیشوند تا اینکه جای ویو را ما ویدیو کنیم باری ویو را نشون تیم برای شما. خلاصه هم خیلی دوستانی عزیز انای پدستفکوی هم هر خیلی دوستانی عزیز مثال که شما میتونید انمی نمود پاکتی کشا گیرید داره 2 سومونه 1 سومونه 3 سومه با هست باید نمودش 20 درهم دونه شای اوهانیور. خلاصه هم خیلی چیزای خوش رو داره. ببینید نگینچو یا دونه که میفروشن یوره 3 سوم 4 سوم 5 سوم یک دونش هر خیلی نرخوشون. اینجا دانه این نگینوره ما در زکاس کردگی بود یک دخترک برای اول من سویتوش آوزی صورت گرفته روان کرده استم. نبینید روزی شوه اگر مثال انتخاب کنه بعد این دفعه اومده میخریم. این نمودو هسته مهره یا هم هر خیلی نرخوشون از انمین 2 سی میشه چند میشه از همین قدر سر میشه یک بانچش تا 5 سومونه داره به فکرم هم خیلی نرخوشون انیقش نمیدونم راستی. بعد این مترکیو هستن هر خیلی خیلی که گفتم بخشش زیاد خیلی زیاده ایجاده نمی چیزا هر یکی را چی نکردم نقشه نپرسیدم سوداگر ناراحت نکردم. خلاصه بعد یک چیز دیگه دوستانی عزیز که این ما به او خاطر به نوار گرفتم که شاید که بسیاری در روسیه هستید و با پدر و مادر یا یگان خشتبار اگر اکراشنی خریداری کردن خواهید میتوانید که همین صورت های همین را سکرین شات کنید صورت گرفته پرتایید و گویید که هم خیلی چیزا به شما در کار است. این ببینید اینچنین اینجا برای آرایش کرته ها پر هسته این وای هسته شول هسته اوزی کرتوده شول شولک میکنن که هم خیلی
анай метракиё ҳастай муҳро нигино, вале вай метракиё беҳад қимат. Намедонам 70 сум гуфт 1 метрша, 80 сомон ба фикрам гуфт. иҷада бо инай хел чи ҳастай нигинои калон барои ороиши пешаки курта, барои ороиши тоқиву дигар чизо. иноям ҳама хелай нархошон 1 сум 50 дирам 2 сум нем хелиай. хулоса ҳаминқадар чизои хушрӯ. кадомеш ки ба шумо дар кор аст метавонед ки омада аз корвон бинед. анай подставкора бинед чӣ хеле хушрӯ будай, оҳанёр дигар и астаги анаму нигинаҳо мебиёяд ва аз боло шумо метавонед бо нигинча ороtiед куртоотона.